This conference will now be recorded. ଜୟଗୁରୁ ଭୋଳା ଭାଇ। ଭୋଳା ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି ତ? ଜୟଗୁରୁ। ହଁ 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 ଶୁଭୁଛି ତ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ରେଡି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ, ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ ଭୋଳା ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ ଶୁଭୁଛ ଅଛି। ତ? ହଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଶୁଭୁଛ ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆପଣ ବି ହଁ କ୍ଲିୟର ଅଛେ। ହଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଇଂରାଜୀ 28/9/2021 ତାରିଖ। ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। এই ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଣାକଟକ, କଣ୍ଟାମାଲ, ଡୁମରିପାଲି, ବିନକା ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁଭାତୃ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତିମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ କୂଳ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଏ, ସୁଧୀ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଜି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ପୂଜକ, ବୌଦ୍ଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବୌଦ୍ଧ, ଆଉ ଜଣେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ବୌଦ୍ଧ ସାନବୁଟୁପାଲି ର ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସାହୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ଆମର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ କୋଟି ନିବେଦନ ଜଣାଏ ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। ତଥା ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଆଜି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଅମର ଅଗ୍ରୱାଲ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କୈଳାସରୀ, ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରେଢ଼ାଖୋଲ। ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଭୋଳା ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ନିବେଦନ କରିବେ। ଭୋଳା ଭାଇ। बैर बैर करू बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म की जाल में रही भोगद खेद। जगत जीवा भर मत फिरे मित चारो खाने, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की खाने। भाग जगा मेरा अधिका मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम कर मोहि भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशाने। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचुहाए। साधु संग कर सार रस मैंने पिया खाए, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाए। तड़प उठे बेकल रहूं
कैसे पिया घर जाए दर्शन रस नित नित लो रहे मन चिर सूरज चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बसा यो दासा मेरे मन बसे रहे चेता उदासा विनय सिनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो खुद अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे सामर्थ स्वामी सुकर करूँगा बस रहूं निराधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार वर्षा करो फुल अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बस रहूं निराधा स्वामी शुक्र करूँगा बस रहूं निराधा स्वामी बायर बायर कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संग मोहि दे बनित परम गुरु दातर कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम विदु में तुम सदा बायर बायर बल जाऊं तन मन होया चरण पर क्या मुकुले में पाऊं मेहर करे जस कृपा करो धान्य धान्य गुरुदेव दया सिंधु पूर्ण धुनि नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु देना देना नाथ हाथ गहा तुम न करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधे काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम करे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर सुख तुम करे से विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम पिता दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब दया करो मेरे साया देव प्रेम पिता दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब बायर बायर कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि दे बनित परम गुरु दातर साधु संग मोहि दे बनित परम पिता दाता गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दक्षिणं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकय चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेणं परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ना गुरुरूधिकं सत्त्वं ना गुरुरूधिकं तवः तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्माथस्य जगन्नाथो मादिगुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः
घोराधिरनादेश्च गुरुः परमदैवतम गुरुः परं शरणं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्समुद्रादिलक्ष्यम् एकमितं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु बड़ा भाई अति सुंदर भाव में आपण ठाकुर पद पंकज प्रार्थना निवेदन करिसंती। तेणु आपण सार्विक मंगल निमंते प्रभु निकट में कोटि प्रार्थना जनाए। वर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करुचंती आमर परम पूज्य ठाकुर पुत पवित्र पांजाधारी जाजक कर्मी नरेंद्र बेहरा दादा। दादा जय गुरु। जय गुरुदास। जय गुरु दादा पाठ करूँ। परम प्रेम जुगा कुलचंदनकर स्वहस्त लिखित सत्यान्वेषण ग्रंथ पाठ अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशय मते ठाकुर सजाई भक्त हुआ ना। सावधान हुआ ठकी दिव। तुम ठाकुर तो जागृत नले कहीं तुम केन्द्र भी नुहते ठाकुर भी नुहते फांकी देले ताही पाइब। भारतर अवनति डिजेनेरेशन से ही समय आरंभ होइछि। जो समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान असीम होती ऋषि को बाद दे ऋषिवाद उपासना आरंभ होइछि। भारत जदि भविष्य कल्याण को आह्वान करने को चाह तेरे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति सदा संपन्न हो आउ तुम मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच हो एवं सही मान को स्वीकार कर जो मैंने भल पाते कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करे ही परवर्ती आविर्भाव। तुम्हें अन्य निकटर जेपरी पाइबा को इच्छा कर अपर को मध्य सही परी देबा को चेष्टा कर एपरी बुझी चली पारिले यथेष्ट। आपे आपे समस्त तुमको पसंद करिवे भल पाइबे। निजे ठीक रही समस्त को सत भाव में खुशी करने को चेष्टा कर देखिबो समस्त तुमको खुशी करने को चेष्टा करूछन्ते। सावधान निज तो हरे काहर खुशी करने को जावा नहीं ताहे तुमर दुख सीमा रहबो नहीं। ओम शांति शांति शांति। पृष्ठा संख्या 26 वाणी संख्या 12। जय गुरुदा। जय गुरु दादा अति सुंदर भाव में आपण स्पष्ट भाव में सत्यानुसरण पाठ करिसंती। तेणु आपणकर सार्विक मंगल निमंते प्रभु निकट में प्रार्थना जनाए। जय गुरु। वर्तमान नारी नीति पाठ करुचंती देवश्री सिकदार माँ बौद्ध। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आज्ञा। परम प्रेममय श्री ठाकुरेर पूर्ण ग्रंथ नारीर नीति থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। সুখ ও ভোগ। সুখ মানে তাহাই যাহা বিংটাকে অর্থাৎ সত্তা বা জীবনটাকে সুস্থ সজীব ও উন্নত করিয়া পারিপার্শ্বিককে এমনতর করিয়া তোলে আর প্রকৃত ভোগ তখনই সেখানে তাহাকে অভিনন্দিত করে। বাণী নাম্বার 4। জয় গুরু। जय गुरु माँ। स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ पाठ करुचंती सोनपुर रु जीवन प्रसन्न कंप। जय गुरु। जय गुरु पढ़ंतु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र श्रीमुख निश्चित वाणी पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। रोगरे पड़ी आरोग्य हवा अपेक्षा प्रतिषेध ढेर भल अर्थात रोग जेपरी न हुए ता ही करिबा भल। ता केवल रोगरे नुहे अकल्याणकर जहा किछि ताहा बेले मध्य। वाणी संख्या 8। जय गुरु दादा। जय गुरु। छड़ार पाणी पाठ करुचंती भोलानाथ बाघ भाई बौद्ध। भोला भाई जय गुरु। भोला भाई जय गुरु। लाइन नहांती से जय गुरु। बर्तमान फास्ट भजन आमर निवेदन करुचंती ठाकुर पद पंकज कृष्णप्रिया बेहरामा बौद्ध।
ମା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ବୋଲନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାଓ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ, ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ସର୍ଜନା ତୁମର, ବିଶ୍ୱ ଚରାଚର ସର୍ଜନା ତୁମର, ଅନୁପମ ଲୀଳାମୟ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ଜଗତମୟ, রূপে রূপে তব অরূপ চেতনা, প্রেম পঘন মানসিত নিমা, রূপে রূপে তব অরূপ চেতনা, প্রেম পঘন মানসিত নিমা, রূপ বিনা কাহু লভিব তুমরি, রূপ বিনা কাহু লভিব তুমরি, দুর্লভ জ্যোতির্ময়, তুমে যে জগতময় প্রভু, তুমে যে জগতময়, পক্ষীর ফুলর সুবাসে পক্ষীর কুজনে, কল্লোলিনী কলা মঞ্জুಳর স্বনে, ফুলর সুবাসে পক্ষীর কুজনে, কল্লোলিনী কলা মঞ্জুಳর স্বনে, তুমরি প্রতিটি রাজে নিরন্তর, তুমরি প্রতিটি রাজে নিরন্তর, গায়ে তব জয়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, অন্তরর যেতে বিপাক বেদনা, মন তলে কেতে অশুভ কামনা, অন্তরর যেতে বিপাক বেদনা, মন তলে কেতে অশুভ কামনা, তব পুণ্য নাম স্মরণে মননে, তব পুণ্য নাম স্মরণে মননে, এ জীবন বরা ভয়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়, বিশ্ব চরাচর সর্জনা তুমর, বিশ্ব চরাচর সর্জনা তুমর, অনুপম লীলাময়, তুমি যে জগতময়, তুমি যে জগতময় প্রভু, তুমি যে জগতময়। জয় গুরু দাদা। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ
मंगल पाई प्रभु निकट रे निवेदन जनाए। जय गुरु। वर्तमान द्वितीय भक्ति नैवेद्य अर्पण करुछंती बौद्धरू रंजना सिंह माँ। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। ठीक अच्छे माँ, आवाज ठीक अच्छी गांतु। जी दादा। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जगे में वो हारा हारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा जगे में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्ण कृष्णा। मन का मिटे अंधियारा, बोले कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जिनको मिले ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। जिनको मिली ना पीड़ा, सुख का मरम क्या जाने, जो न गाए कृष्णा कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। चाहे अगर उजियारा, बोले कृष्ण कृष्णा। चाहे अगर उजियारा, बोले कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ दे अहम का घेरा, भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। फिरे काहे मारा मारा, बोले कृष्ण कृष्ण। फिरे काहे मारा मारा, बोले कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोले वंदे कृष्ण कृष्ण।
कृष्ण सुबह शाम बोले बंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोले बंदे राधे कृष्ण कृष्ण। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ अति सुंदर भावरे सुललित कंठरे परम पितांकर श्रीपाद पंकजरे आपण भक्ति नैवेद्य अर्पण करिसंती तेणु आपणकर पारिवारिक मंगल निमंते प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना जणाए। जय गुरु। वर्तमान तृतीय भजन परिवेषण करुचंती आमर दिलीप मेहर भाई बीएमपुर उपयोजना केंद्र। दिलीप मेहर भाई जय गुरु। जय गुरु जय गुरु आज्ञा शुभुची क्लियर ଶୁଭୁଛି ତ? अच्छी आज्ञा। ଆଜ୍ଞା। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା। ତୁମରି সোহাগে ତୁମରି সোহাগে ସୀତା ଧରଣୀ। ତୁମରି সোহাগে ସୀତା ଧରଣୀ ମମତାରେ ମଧୁ ଭରା ଅମୃତମୟ ଧାରା। ମହାମିଳନର ତୀର୍ଥ ତୁମେ ଗୋ ଅମୃତମୟ ଧାରା। ଅସୀମ ପରେ କ୍ଷଣିକେ ସୁଜିତ ମହାମିଳନର ବେଦୀ। ଶତବୁକୁ ଜ୍ୱାଳା ବିରହ ଯାତନା লিভাইছ বুকে বান্ধি। অসীম পরে ক্ষণিকে সুজিছ মহামিলনর বেদী। শতবুকু জ্বাল বিরহ যাতনা লিভাইছ বুকে বান্ধি। দিগহরা মুজে বিভ্রান্ত পথিক দিগহরা মুজে বিভ্রান্ত পথিক তুমি মোর ধ্রুব তারা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমি গো অমৃতময় ধারা। ତୁମରି সোহাগে সীতা ধরণী। ତୁମରି সোহাগে সীতা ধরণী মমতারে মধু ভরা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমি গো অমৃতময় ধারা। প্রলয় বুকুরে সান্ত্বনা তুমি ঝঞ্ঝারে কুহুসন। বৈশাখী ঝড় শান্ত পরশে মুগ্ধ করিছি প্রাণ। দিগ প্রলয় বুকুরে সান্ত্বনা তুমি ঝঞ্ঝারে কুহুসন। বৈশাখী ঝড় শান্ত পরশে মুগ্ধ করিছি প্রাণ। হে সচিদানন্দ পরম আনন্দ। হে সচিদানন্দ পরম আনন্দ ଦେଇଛ জীবন সারা অমৃতময় ধারা। মহামিলনর তীর্থ তুমি গো
अमृतमय धारा तुमरी सोहागे सिक्त धरणी तुमरी सोहागे सिक्त धरणी ममतारे मधु भरा अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमी गो अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमी गो अमृतमय धारा महामिलनर तीर्थ तुमी गो अमृतमय धारा दादा जय गुरु। ଜୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ମେହେର ଭାଇ ଆପଣ ଦାଦା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିବେଦନ କଲେ। ତାପରେ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂତ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ଯାଜକ କର୍ମୀ ରେଢାଖୋଲ ତ୍ରିବଣପୁରର ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା କ୍ଲିୟର ଅଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ। हे विश्व मानव सुनो रे ता डाको बारंबार डाके से ही। हे विश्व मानव सुनो रे ता डाको बारंबार डाके से ही। हे मानव पाई नर देह बही केते जे लांछना सही। हे मानव पाई नर देह बही केते जे लांछना सही। आसीथिले राम कृष्ण रूपरे आसीथिले राम कृष्ण रूपरे बुध जीशु ख्रीष्ट मोहम्मदरे। आसीथिले राम कृष्ण रूपरे बुध जीशु ख्रीष्ट मोहम्मदरे। आसीथिले राम कृष्ण रूपरे। नदिया जिलार नवद्वीप धामे गौरांग रूपे आसिले। हो नदिया जिलार नवद्वीप धामे गौरांग रूपे आसिले। राम कृष्ण रूपे कामार कुकुरे पुणी आविर्भाव हेले। राम कृष्ण रूपे कामार कुकुरे पुणी आविर्भाव हेले। कहिथिले दिने कथा प्रसंगे कहिथिले दिने कथा प्रसंगे पुणी आसिबे से पूर्वबंगे। कहिथिले दिने कथा प्रसंगे कहिथिले दिने
तथा प्रसंगे पुणी आसीबे से पूर्वभंगे कहिथिले दिने तथा प्रसंगे पुणी आसीबे से पूर्वभंगे कहिथिले दिने तथा प्रसंगे पुणी आसीबे से पूर्वभंगे कहिथिले दिने तथा प्रसंगे पुणी पूर्वबंगर पावना जिल्लारे हिमायितपुर ग्राम रे पूर्वबंगर पावना जिल्लारे हिमायितपुर ग्राम रे पिता शिव चंद्र बरेण्य ब्राह्मण माता मनमोहिनी कोलरे पिता शिव चंद्र बरेण्य ब्राह्मण माता मनमोहिनी कोलरे आसीछन्ति एबे कल्कि रूपरे आसीछन्ति एबे कल्कि रूपरे अनुकूल चंद्र नाम बहिरे आसीछन्ति एबे कल्कि रूपरे आसीछन्ति एबे कल्कि रूपरे अनुकूल चंद्र नाम बहिरे आसीछन्ति एबे कल्कि रूपरे अनुकूल चंद्र नाम बहिरे आसीछन्ति एबे कल्कि रूपरे अनुकूल चंद्र आसीछन्ति कल्कि रूपरे नियरे शरण रे भरण नियरे शरण कररे भरण हे बरे धन्य जीवन ओ हे बरे धन्य जीवन हे बरे धन्य जीवन ओ हे बरे धन्य जीवन सतनाम जपी ए भवुतरिबु पाइबु वैकुंठ स्थान ओ पाइबु वैकुंठ स्थान पाइबु वैकुंठ स्थान ओ पाइबु वैकुंठ स्थान शंख हुल हुली दियरे दिया शंख हुल हुली दिया प्रेमानंदे राधा बोलरे बोल शंख हुल हुली दियरे दिया प्रेमानंदे राधा शंख हुल हुली प्रेमानंदे राधा हरे बोल प्रेमानंदी राधा बोलरे बोल शंख हुल हुली जय गुरु दादा अति सुंदर भावरे आपण उदंड कीर्तन करिसंती ठाकुरंकर पदार बिंदरे तेणु आपण
ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଘଣ୍ଟ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରେୟାର, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ ତଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ, ନାରୀର ନୀତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଏବଂ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭୋଳାନାଥ ବାଘ ଭାଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଦାଦା, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂତ ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ଯାଜକ କର୍ମୀ, ଦେବଶ୍ରୀ ସିକଦାର ମା ବୌଦ୍ଧରୁ, ଜୀବନ ପ୍ରସନ୍ନ କମ୍ପ ସୋନପୁରରୁ, ଭୋଳାନାଥ ବାଘ ଭାଇ କମ୍ପରା ବୌଦ୍ଧରୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ବେହେରା ମା ବୌଦ୍ଧରୁ, ରଞ୍ଜନା ସିଂ ମା ବୌଦ୍ଧରୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ମେହେର ଭାଇ ବିଏମପୁର ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂତ ପବିତ୍ର ଯାଜକ କର୍ମୀ ଦିବାକର ପ୍ରଧାନ ଦାଦା ରେଢାଖୁଲ ତ୍ରିବନପୁରର। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜରେ ନିବେଦନ ଜଣାଏ ତଥା ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 56 ପରିବାର, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ପୂଜକ ବୌଦ୍ଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସାହୁ ସାନବୁଟୁପାଲିରୁ ଏବଂ ଅମର ଅଗ୍ରୱାଲ ବିନକା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଇଲାସରୀ, ଯୁଗୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଭାଇ ରେଢାଖୁଲରୁ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ତଥା ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଲୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମାଧପୁରରୁ ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀ ଭାଇ। ସେ ଜଣେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମାଧପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ରଖିବେ। ତ୍ରିନାଥ ସେଠୀ ଭାଇ, ମାଧପୁର। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଶୁଭୁଛି? ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ନେଟୱାର୍କ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଦାଦା, ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କହନ୍ତୁ ବନ୍ଦୀ ଦାଦା। ଲୋକ ସାତତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣ ଅମର କୃତ୍ୟୁଷଣ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରଣମ ପ୍ରମଦ ଜାଗଦୀପନ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଜୀବନ ସତ୍ପୁରୁଷମ ମୋଟ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ପୂତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ, କର୍ମୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ଗୃହଭାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁସରଣ ମଣ୍ଡଳୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତର ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ପୂଜକ ଭାଇ ବୌଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅମର ଅଗ୍ରୱାଲା ବିନିକା। ତୃତୀୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାଇ ଅଇଲାସାରୀ। ଚତୁର୍ଥରେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଭାଇ ରେଢାଖୋଲ। ଏଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଦ ପଙ୍କ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ପାଇଁ
ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଭାଇଙ୍କର ତାହିଁ କାମନା କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚରଣ ତଳେ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାର ଅଧିକାରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ୟାନୁସାରେ କାତର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କୁହ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଜାଣେ ନା କେଉଁଥିରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଦେଖିବ କାତର ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ଯେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ କର, ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଣ୍ଟାମାଳ, ରେଢାଖୋଲ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି, ପୁଣାକଟକ, ବିଏମପୁର, ବିନିକା এই ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଦ ପଙ୍କଜ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଯାହା ହଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମତେ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ବାର ବାର କହିଥିଲେ। ଆଜି ହଠାତ୍ କହିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବକ୍ତା ନୁହେଁ କି ଏତେ ଠାକୁର ବିଷୟରେ ମତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କାମ କରିବା, ଝାଡୁ ମାରିବା, ଠାକୁର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ। ସେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଇଟା ହେଲା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ, ସବୁଆଡେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରିପାଳିତ ହଉଛି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉ ଆମେ ତିନିଟି ଋଣ ନେଇକି ଆସିଥାଉ, ଯୋଉଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦୈବୀ ଋଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଋଷି ଋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିତୃ ଋଣ। এই ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା କଥା। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପିତୃପକ୍ଷ ଆମର ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଥରେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ପିତୃଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଆମର ଯୋଉଟା ବର୍ଷେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ। କାରଣ ସେ ପିତୃ ମାତୃ ଯିଏକି ଆମର ଗୃହ ଦେବତା, ସେମାନେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ପଡି ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ତପର ନନ୍ଦନା, ପିତୃପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରି ଆଣେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା। ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପୂଜା ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାହା ଆମେ କରୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ। ଆମେ ବହୁବାର ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ରଙ୍ଗ ଦଉଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲା, ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ସେଥିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠାକୁର ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାତିରେ ତୁ ରଙ୍ଗ କରିସାରେ ତାପରେ ଯିବୁ। ସେ ସେଇ ରାତିରେ ରଙ୍ଗ କରିସାରିଛି। ତା ପରଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବରଗଛ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣୁଛି। ଯାଇକି ଦେଖେ ସେଇ ବିଧେୟ ଆତ୍ମା, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟି କହୁଛି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଥିଲୁ, ଅମୁକର ବାପା, ସେ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହିଗଲି। ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ସେଇ ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର ଅକଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଦିନକୁ ଆଗରୁ ବା ଦିନକୁ ପରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ରତ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କର୍ମ ଯିଏ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁ, ଖ୍ୟାଲ ମାଫିକି ବି କାମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଗଲେ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବୁ ତୁହି, ତାହା କିନ୍ତୁ ରେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖ୍ୟାଲ ଖୁସି ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ବା ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୀତି ଆରାଧନା କରି
যে সকল কর্মে অনুষ্ঠান করি তার ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধন নিশ্চয় ঈশ্বরে তরি কর্ম কর ধনঞ্জୟ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଏହି ଜୀବନର କର୍ମ, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏହି ଜୀବନର ଧର୍ମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଯେ କେତେ ଯେ କର୍ମଫଳ କଟିଯାଏ, ଅପକର୍ମର କର୍ମଫଳ କଟି ଆମେ ସୁକର୍ମ ଲାଭ କରିଥାଉ, ବହୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ପାଇଛେ। ସୁତରାଂ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛେ, ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ପାଇଛେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନି ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆମର ଜୀବନ କୁସୁମିତ ହବ, ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ସୁରଭିତ ହବ, ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଧୁମୟ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଆଜି ଆମର ଗହଣରେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଦା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଲିଗୁଡାରୁ, ସେ ଆମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ସମୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁନି, କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ କରି କେତେ ଲୋକ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ଋତ୍ବିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେଷ୍ଟଦା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତୃ ବିୟୋଗ ହେଲା, ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଠାକୁର ସେଇ ସମୟରେ ମନା କଲେ ଯେ ତୋର ତ ପିତା ଚାଲିଗଲେ, ତୁ ଯାଇ ଲାଭ କଣ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସମାପନ ହେଇଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 10 ଦିନ ତାଙ୍କର ସର୍ପ ଦଂଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନି ଯେ ଚଳିଛି, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଯିଏ କରିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି, ପାଇବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯିଏ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବୌଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ତା ମନ୍ଦିର କାମ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ସେଠି ତନୁ ମନ ଧନ ଦେଇ ଯେତିକି ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହବ, ସେ ସେତିକି ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ ତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ, ଧ୍ୱନିତ ହବ ତାଙ୍କର ପଥ ନିର୍ଝର, ମନ୍ଦିରିତ ହବ ତାଙ୍କରି ମହାସଙ୍ଗୀତ। ଏଠାକୁ ଆସିଲି ଆର୍ତ ଦୁଃଖୀ ପାଇବ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ପାଇବ ଶାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସାଧକ ଜୀବନ ପାଇବ ଐଶୀ ଚେତନା। ଏଠାରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତ ସାଧକଙ୍କର ହେବ ସମାବେଶ। ଏଇଠାରୁ ବିକଶିତ ହବ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ କଲ୍ୟାଣ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ରୂପେ ମହାକାଳର ପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷ ହୋଇ ବିରାଜିତ ହେବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବହନ କରି ଚାଲିବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ, କର୍ମଯଜ୍ଞରେ ଆମକୁ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା, ଆମର ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି, ତାଙ୍କର କଥା ମାନି, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅନୁଧାବନ କରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ସେହି ମଣିଷର ସଂରକ୍ଷଣୀ, ସମ୍ପୂରଣୀ, ସମ୍ପୋଷଣୀ, ଅନୁବେଦକ, ସେହି ମଣିଷର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ବିଧାୟିନୀ ହୋତା, ମଣିଷର ପରମ ରୀତିକି, ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ଆଶ୍ରୟୀ, ମଣିଷର ପରମ ବାର୍ତ୍ତିକ, ସେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପରମ ପାତ୍ର, ସେହି ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା ହିଁ ଆମର ଦେହ। କାରଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଥାକିଲେ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମ କରି, ତାଙ୍କର କୃତ୍ୟ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ତ୍ରିନାଥ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ, ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣ ପରିବେଶର ତଥା ପରିବାରର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ନିବେଦନ ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁତ ପବିତ୍ର ଋତ୍ବିକ ଦାଦା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଦାଦା। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପିଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଦାଦାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଦାଦା ମତେ ଫୋନ କରିକି କହିଥିଲେ
तापरे आमे एडिटिंग चेंज करथिलु तेणु दादा जने सुबक्ता से आम सहित आज जोड़ी होइचंती तांकर वक्तव्य दादा प्रदान करिया पई मु निवेदन करूची सुदूर बालीगुड़ा कंधमाल जिल्लारू पूज्य महांती दादा दादा जय गुरु शुभुची आज्ञा हाँ दादा क्लियर अछि परम दयाल परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीपाद पंकज प्रणाम परम पूजन्य विश्व वंदनीय लक्ष्मण श्रीपाद पंकज प्रणाम परम पूज्यपाद जुगाचार्य शिष्य वर्धन श्रीपाद पंकज प्रणाम सत्संग प्रधान आचार्य देव पूज्य दादांक श्रीपाद पंकज प्रणाम बाबा दांक श्री चरण प्रणाम ठाकुर परिवार समस्त श्रीपाद पंकज प्रणाम आज सत्संग आसन उपस्थित वरेण्य ऋतिक मंडली सम्मान अधरित जाजक मंडली मोर एकांत आपणार सम्मान गुरुभ्राता सम्मान मातृमंडली छोट छोट पिलाए साधु सज्जन मंडली जेहेतु समस्त हृदय परम प्रेम ठाकुर विराजमान करछन्ति समस्त मोर एई सत्संग संध्या सत्संग प्रीतिपूर्ण रा जयगुरु यथामान प्रणाम जनाए आज मोर परम सौभाग्य विजय भाई काली मते फोन कर कहते दादा अपन टे आलोचना रखिए एवं कहते बर्तमान से सुवक्ता मुझे सुवक्ता नुहे केवल ठाकुर धरी ठाकुर काम करुच्ची यही दायरे ठाकुर विषय किसी आलोचना रखी जदि यही आलोचना भितर किसी आपण मानू भल लगिला ताले सेटा हूँ ठाकुरंकर आ जदि किसी भल लगिला नहीं दया करी क्षमा करिवे मु जने कथा कथित भाव ठाकुर ग्रहण कर आज सत्संग आयोजन कर सुवर्णपुर बिनका कंचमाल बौद्ध डुंगरीपाली पुराना कटक बीएमपुर ये समस्त मिलित भाव जो सत्संग आसन सृष्टि प्रतिदिन ये सत्संग चली तेणु ये समस्त गाँव सहर समस्त गुरु भाई माँ मान को मोर कृतज्ञता जनाऊँगी मत आज ये आयोजन करिवार जो सुजोग देइचंती तत्संगे संगे आज भोग निवेदन करिचंती निरंजन मिश्र अमर अग्रवाला कपिलेन्द्र प्रधान जुगेन्द्र नायक ए समस्त सार्विक कल्याण कामना करी श्री श्री ठाकुर प्रार्थना करी समस्ते सुस्थ रहतु निरोग रहतु एवं यही भाव इष्ट कर्म कर विशेष भाव आम मैंने ठाकुर ग्रहण करिचे समस्त निश्चित भाव में बुझीपे दीक्षा विधि में रीति देवता कहते आज आजीवन आप्राण सहित मुझे अनुसरण कर चलि कथा मानि चलि यही जो प्रतिज्ञा यही जो संकल्प आम कर दीक्षा विधि में संकल्प करें आज आजीवन अनुसरण कर चलि अनुसरण करने अर्थ सी जिते जहाँ जो निर्देश दिखती परिपालन करवा तेणु ठाकुर आसचंती जुगरे मनुष्य को गोटे मनुष्य को भल मनुष्य परिणत कर समस्त मनुष्य किंतु मनुष्य आज यही बाटे जाइए मनुष्यर आज यहपरी कार्य करुच्ची जोटा कि मनुष्य पदवाच्य नुहे तेणु मनुष्य को मनुष्य भली मनुष्य करने ठाकुर आसिले सतनाम नहीं जो सतनाम मनन करने भितर दे मनुष्य भितर जो कलुष कालिमा गुड़िक जमाट बांधि थाए से एभापर हो जाए एवं मनुष्य भितर दिव्य ज्ञान भल कथा भरी रही जाए तेणु भागवत कह मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य देह दिव्य ज्ञान अच्छी तेणु भगवान आनंद होती जे मनुष्य मु क्रिएट करी मनुष्य जा पृथ्वी पृष्ठ मनुष्य अच्छी ता भितर जो दिव्य ज्ञान अच्छी से ज्ञान बल से मनुष्य को भल पाइबा कथा प्रथम ठाकुर कहते प्रत्येक भाव में आम परस्पर को भल पाइबा दरकार आम जिते दिन पर्यंत अन्यर
भल चिंता न करिबा अन्यर कु कथा चिंता करिबा तेबे सेई कुकर्मटा आम भितर संचरित हो जाए। तेणु ठाकुर कहते समस्त भल टिके चिंता कर। से दिन ठाकुर कथा मन धर्म विषय ठाकुर कहते धर्म बहु है बहुत धर्म बहुत बोली कहते किंतु धर्म एक। ठाकुर कहते बंचिया बढ़ियार मर्म जहाँ धर्म बोली जानी। ठाकुर कहते बंचिया बढ़ियार मर्म जहाँ धर्म बोली जानी। धर्म हूँ बंचिवा बढ़ियार मर्मटा मु कौन कले भल बंचीबी भल बढ़ी वृद्धि प्राप्त हेबी सेटा हूँ मोर धर्म। आउ यही हिंदू धर्म ख्रीस्टान धर्म जैन धर्म मुसलमान धर्म ये सब गोटे गोटे मत ठाकुर कहते ये सब गोटे गोटे मत। तेणु ठाकुर ए धर्म कथा कहते धर्म जदि फुटिलान तोर प्रतीक कर्मे बातिल कर रखिदे कि हे से धर्म। ठाकुर कहते धर्म जदि फुटिलान तोर प्रतीक कर्मे तोर कर्म भितर जदि धर्मटा तू फुटई पारिलु नाही ताले से धर्मर कि कौन हम बातिल कर दे से धर्म को बातिल कर चलिया। कारण तू तोर चलनी भितर तोर चाली चलन आचार व्यवहार भितर ए धर्म तू फुटई पारिलु नाही। तेणु धर्म फुटेव हेले तोर आचार आचार व्यवहार चाली चलन आचार व्यवहार को एपरी परिमार्जित करवा दरकार जहाँ को देखी लोके ठाकुर प्रति आकृष्ट हे। से दिन गोटे विराट भक्त माने ठाकुर पाखे आसी पहुंचती कौन आम गोटे विराट सत्संग करूँ बहुत लोक हम। ठाकुर बोले ठीक कथा जाओ सत्संग कर। ठाकुर सत्संग है सत्संग बहुत भल भल वक्ता माने जागरण कले भूरी भोजन आनंद बजार है किंतु भोजन सरला जे जुआड़े चलले बाटे जाऊ जाऊ जो मैंने जाइए से माने ठाकुर विषय कटु कथा सब कही जाऊ जड़े भाई दृष्टि आसला जे से भाई माने ठाकुर विरुद्ध किसी कथा कहते मोर कष्ट लगिला। कारण मोर जीवन आदर्श जी मोर प्रभु जी मु जीवन कांडा रूपे ग्रहण करी विषय जदि के भूल कथा कहे मो मन बहुत कष्ट हम। ये सत्संग कथा तेणु से सत्संग भाई ठाकुर पाक जा निवेदन कर ठाकुर आज काली गोटे भल सत्संग है भल खाइले लोक बहुत आनंद खाइले भजन भल है जागरण भल है किंतु गला बेले आपण निंदा कर। ठाकुर से प्रश्न कर भाई की से मत के देखी भाई कह ना ठाकुर आपन के देखी ना मो कथा शुणी ना आपण कथा भी शुणी ना मत से देखी ना मो ठार कथा शुणी ना मो सहित मिसी ना मत कहीं विरोध कर मत मोर विरुद्ध कहीं कथा हो तुम मान चालीचलन आचार व्यवहार तांको यहीपरी कष्ट देइछि जे से तुमर गुरु तुमर भगवान जहाँ कौच तुम्हें जहाँ ईश्वर कौच तुम्हें जहाँ पुरुषोत्तम बोली कौच तार निंदा कर। तेणु आम यहीपरी कर्म करवा ना जो कर्म कले अन्य माने आमको आंगुठी देखेबे आम ठाकुर निंदा करेंगे। तेणु आम सब ठाकुर काम कर चलवा जोटा कि लोक को भल लगे। ठाकुर तो सब काम कर भल कथा अनेक कथा कही सत्यानुसार ठाकुर अनेक कथा कही आम ठाकुर कहते तुम्हें मो ऊपर सब छाड़ दियो तुम्हें गो हत्या करिथाओ नारी हत्या करिथाओ भ्रूण हत्या करिथाओ जाही करथाओ मो पाक आस मु तुम सबू पाप ताप उद्धार करदेवी। तेणु आम जदि परम पिता न्यस्त रहा पाखरे जदि काम कर चलवा तेरे आम कौन असुविधा हम ना। ठाकुर गोटे कथा कहते मन पड़ुची प्राण जार परम पिता को नहीं व्यस्त जो लोक ठाकुर नहीं व्यस्त रहे सब ठाकुर कथा कहे ठाकुर काम कर चले दुनिया कौन कष्ट ताकू काबू कर ठाकुर कहते जे परम पुरुष ठाकुर को मुंडे वहन कर चली सेवा कर चली कार्य कर चली दुनिया कौन कष्ट ताकू काबू करना कौन से प्रलोभन ताकू प्रलुब्ध कर कौन से प्रलोभन के लोभ देखेला से ता भीतर प्रलुब्ध हे ना।
कौन सी भय ताकू भीत करि परिबो नाही से लोक को कौन सी भय ताकू भीत करि परिबो बा से भय करिवे नाही तेणु ठाकुर कहउछंती अच्युत इष्ट निष्ठ हुआ इष्ट प्रति अच्युत भाव रे लागी रह जहा द्वारा बड़ लाभ बा प्राप्ति त्रिभुवन आ किछि नाही जदि तांकर सहित लागी रहिबा इष्ट प्रति हमर इष्ट को लागी रहिबा तांकर सहित तेला हमर कौनसी असुविधा हब नाही जीवन रे कौनसी असुविधा हब नाही और ठाकुर कहउछंती झड़ झंझा जेते ही आसु मन रखिबु जोर मथार अछंती दयाल ठाकुर भावना केबे तो ठाकुर कहउछंती झड़ झंझा जेते ही आसु जीवन रे अनेक झड़ आसे अनेक झंझा आसे अनेक असुविधा आसे बहुत कष्ट आसे तेणु झड़ झंझा जेते ही आसु मन रखिबु जोर जोर कर मन रे जोर कर ठाकुर धरि रहिबु मथार अछंती दयाल ठाकुर भावना केबे तो तोर मथारे सबुबेले दयाल ठाकुर तो पाखे अछंती तोर भावना किछि करिया दरकार नाही जहा ही आसु जेते विपद आसु जेते आपद आसु सब ही परित्राण पाइबु जदि तांकु निर्भर भाव रे धरि रहिबु जने भक्त हमरो आसाम रे आईटीआई प्रोफेसर थिले त्रिनाथ साहू जने भक्त लोक तांकर जीवन भितर गोटे से कथा कहउथिली सुनिथिली से जेतेबेले नानुदा लोक माध्यम रे देखा देइथिले नानुदा माने देखा देई थरे ठाकुर नानुदा सहित जाइचंदी ये को आश्रम जाइचंदी दादा पूज्य दादा बसचंती प्रणाम दिया जाए समस्त प्रणाम दियंती ये पॉकेट रू से कहउथिले निजे कहउथिले मु पॉकेट रू बाछिली तार पॉकेट रे बहुत से आईआईटी प्रोफेसर बहुत कंटा अच्छी किंतु से बाछी बाछी होइसे 10 टंकिया टे काढले प्रणाम टी देले मुंडाटे मारिले नंदा ठाकुर ये दादा बारे बसचंती नंदा बसचंती देखले ये आछचंती से प्रोफेसर आछचंती ताकू टे ठारिले आस एपट बस से जाई बसिले नंदा पाखरे नंदा बसिया पूर्वरु जे ठाकुर पारे प्रणाम करचंती दादा पारे प्रणाम करचंती दादा कहउचंती कोन 10 टंका ही प्रणाम देलु 100 टंका दे पाइलुनु तो सेई ठारू से भाबिले ठाकुर केमि जानले मु 10 टंका देली आ कहउछन 100 टंका देबे सेई दिन ठारू से 100 टंका देले 100 टंका दे प्रणाम देले किछि दिन गला ठाकुर पूज्य दादा उनको तांकर तार अनुमति नहीं गले आउ थरे आछचंती नाना सहित प्रणाम करचंती एवं से दिन गोटे दिन राति 11टा हबो पूज्य दादा से नाटमंडप पाखे बसचंती माँ बस बुलुचंती हठात नंदा को खबर गला नंदा पूज्य दादा डाकुचंती नंदा जाई तांका पछे पछे घुरिले से चारिपटे घुरुचंती माँ कहउचंती आगु आस नंदा दे आगु जाई प्रणाम कला पर ठाकुर कहउचंती अरे से प्रोफेसर आसी तो हाँ ठाकुर हाँ दादा से आसते डाकलु फोन करी नंदा फोन कर प्रोफेसर पाखु किंतु प्रोफेसर कौन कर मोबाइल टा बसई देइचंदी चार्ज रे आ गोटे स्थान चली जाइचंदी रिंग होउची सुनना जानुना आसता तो व्यस्त हो गले नंदा ठाकुर डाकुचंती पूज्य दादा डाकुचंती किंतु से शुणु ना तो सी गला दादा को कहले नंदा कहले दादा से फोन उठो ना हाँ ठीक अच्छे काली धरी आस काली धरी आस तो आसी नंदा विरक्त हेले तुम्हें एमती गोटे आश्रम आस पूज्य दादा तुमको डाकुचंती तुम्हें कुआड बुलुच तो तार हो हो ठीक अच्छे काली सकाळु जीवा दादा पाखे निवेदन करवा तो गले सकाळु जाइचंती दादा बसचंती ये जाई प्रणाम दउचंती 100 टका प्रणाम देइचंती देगिर बसचंती ठाकुर पूज्य दादा कहउचंती 100 टका प्रणाम देलु तो ना ठाकुर हाँ 100 टका प्रणाम ना
ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ? ये तो बहुत विश्वास हो जाइए ये जो 10 टଙ୍କା 100 टଙ୍କା कथा विश्वास आसी जाइए जे से होजन जुग पुरुषोत्तम से मन कथा जानती तेणु से कहते हाँ हाँ दादा आप जहाँ कर देवी कहते तू केते वर्ष चाकरी कलु से कहते मु 12 वर्ष चाकरी कली 12 वर्ष चाकरी कलु ताले 12 वर्षर जेती दरमा मत दे पारबु साहू दादा कहते हाँ दादा देवी तो आसचंदी घर फेरी 12 वर्षर दरमा जन आईआईटी प्रोफेसर केते हिचिबो तार कला नाही कि आसी देखिले ताको अकाउंट जहाँ थिला 12 वर्षर दरमा तो रही थिबो कारण क्या पिया चली थिबो ता भितरु जेतिके अकाउंट थिला से अकाउंट सबुरा ट्रांसफर कले ये पूजा दादा अकाउंट तो ये जे बैंक मैनेजर कहते आपण तो बुद्धि भ्रष्ट लागी सब टंका कौन अन्य ट्रांसफर कर काली आसतु आज तुम आप मन स्थिर कर आसतु जे एक टका ट्रांसफर हम कि नहीं तो मन स्थिर करने कहले किंतु ये कहते नहीं नहीं मु तो मन स्थिर कर टका ट्रांसफर हम शुभुनि कि हेलो शुभुजी दादा आगे ट्रांसफर करने कहला बैंक मैनेजर नहीं कर तार दिन आस ता पर दिन जाइछंती सेही कथा कहउछन ट्रांसफर कर तो ये जन भक्त एपरि जन भक्त सबू दे देले ठाकुर कहले पूजवा दाता कहले सब ता ना रे ट्रांसफर कर देले तो सेबुठारु से कहउछन सेबुठारु मोर कोनोसी अभाव नहीं जने आईआईटी प्रोफेसर ये भक्त से कहउछन मोर आउ खेबुठार अभाव नहीं तो जी ताकू संपूर्ण रूपे निजर कर नहीं सबू ठाकुर कहउछन दे दियो सबू तुमर हो जिवो दे दियो सबू तुमर हो जिवो तेणु ठाकुर कथा कहले तो असंति ताकू तुलना करि हबो नाही ताकू कहि हबो नाही कारण से अनंत से असीम तांकर कथा गुड़िक तांकर जो ठाकुर जेतले थिले से जहाँ जहाँ जेतले बाणी दिगंती लिपिबद्ध हुए जहाँ बाणी दिगंती लिपिबद्ध हुए तो लेखिया कहती लेखक मान था लेखती तो जड़े भक्त पचार ठाकुर अपन तो ये सब बाणी दौरान आम तो जान लेखिया दरकार ठाकुर कहते अरे विभिन्न जुगे जो आसते रामचंद्र कृष्णचंद्र श्रीहरि आसी से तो अनेक वार्ता देइचंती किंतु ताकू केते लोक मन रखिछंती बा ताकू केते लोक ठीक भाव परिपालन करछंती गोटे बड़ा मजा कथा हमर जेतले मु जने शिक्षक थिली हमने विभिन्न ट्रेनिंग समय गोटे मजा कथा कराइला गोटे लाइन रे 10-12 जन शिक्षक कहदिल मु जेतलो आरपी हिसाब रे ताको ट्रेनिंग दउथली क्या करदेली जन कान गोटे कथा कहली कहली तुम तुम पाखर ता कान कह धीरे धीरे ता कान कह जो 50 जन पाखे पहुंचला कथाटा मु जहा कही ठीक तार उल्टा कथा से पहुंचला मोर कह उद्देश्य कही कही शुणी शुणी मनीष शुणिक तार ता माफिक से गोटे गोटे कथा कही चले ठीक से विभिन्न जुगे जो आसे किसी लेखा ना से समय लेखा नाला शुणी शुणी लोके जो अनेक कथा विकृत हो गला तेणु श्री ठाकुर कहते ये लेखाटा जुग जुग आउ 10,000 वर्ष पर्यटन मत आसो पड़ो तेणु तांकर से लेखा जो भाववाणी जोटा कि 75 दिन भाववाणी रू 72 दिन लेखा जाइए से भाववाणी से लोग कहते आमे चाहे शुद्धात्मा आमे चाहे शुद्धात्मा मु शुद्धात्मा चाहूँगी शुद्धात्मा कौन आत्मा तो आत्मा शुद्ध कौन शुद्धात्मा या जो आत्मा भितर सब यही नामटा अहर उच्चारित हम जो आत्मा भितर यही नाम सतनामटा सब स्मरित हो सी हूँ शुद्धात्मा
ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଏଇ ସମାଜରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। କଥା କଥା ଭାବରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମ ଭିତରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଅନେକ କଥା କହୁ ଏଇ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭାଷଣ ଦେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଖୁବ ମନୋମୁଗ୍ଧକର କରିଦେଉ ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଯଦି ତାହା ଫୁଟିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ହିଁ ଲାଭ ନାହିଁ। ଥରେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରବଚକ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଅନର୍ଗଳ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି। ଥରେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲେ ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବି ଶୁଣିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପଛରେ ବସିକିରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଲା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖାଇଲେ ପାପ ହବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ହିଁ ସେ ପ୍ରବଚକ ଘରେ ମାଛ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଛ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଘରୁ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଭାବିଲେ ଆରେ ସେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଖାଇଲେ ପାପ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେଲେ ଏବଂ ସାଧା ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଚକ ଆସିଲେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ ବୋଲି କହିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାଧା ଭାତ ଡାଲମା ଭଜା ଏସବୁ ନେଇ ଥୋଇଲେ। ସାଧୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିବା ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମାଛ ଆଣିଥିଲି, ମାଛ କାହିଁ ମୋର, ତୁ ଏଇଟା ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଥୋଇଛୁ। ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କହୁଥିଲ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ପାପ ହବ, ଆଉ ଏ ପାପ କଥାଟା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଦେବି, ତୁମେ ପାପୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଜି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଇ ସାଧାଟେ କରି। ସେ ପ୍ରବଚକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଇଏ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଇ ହେଲା ଆଜିର ଧର୍ମ, ଏଇ ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରବଚନ, ଏଇ ହେଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଫୁଟେଇ ପାରୁନା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଆଜି ଏଇପରି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉଟେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ସେ ହରେଇବ। ସେ ନିଜତ୍ୱ ହରେଇ ଦଉଛି କାହା ପାଖରେ, ହୁଏତ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନିଜତ୍ୱ ହରଉଛି, ହୁଏତ ତାର ବନ୍ଧୁ ପାଖରେ ନିଜତ୍ୱ ହରେଇ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ତାର ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା କଥା ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଜି ମଣିଷ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। এই ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଥା, ଭାତୃଭକ୍ତ କଥା ଥରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ବରଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା କହୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଭାତୃଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଫଳମୂଳ ଆଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ରଖ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ସାଇଜ ରଖିଲେ, ଖାଇବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଖାଉନଥିଲେ। ଖାଇବା କଥା କହିନଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଖାଉନଥିଲେ, ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ହଉଛି ଭାତୃଭକ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ, ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା, ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନିବା କଥା। ଏ ହଉଛି ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବରଦା। ତେଣୁ ଆଜି ସମାଜରେ, ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭାଇ, ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଏପରି ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଠିକି ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା, ଏପରି ଭାବେ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା। ଆଜି ସମାଜରେ ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ ମାଗୁ, ନାରୀକୁ ନିଜର କରି ନିଜ ଏ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଯୋଉଟା ପ୍ରଣୟ ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମାଗୁଛି ଟଙ୍କା। ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, କାରଣ ମୋର ପଡିଶାରେ ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ମୋ ଘରେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ।
ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ ଫାଙ୍କା। ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ବଢିଆ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଏପରି ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଅ ବାପାକୁ ପଚାରୁନି, ପୁଅ ନେଇ ବାପାକୁ ନେଇକିରି ଓଲ୍ଡ ଏଜ ହୋମରେ ରଖିଦଉଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆଜି କାହିଁକି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ସେଇପରି ଭଲ ପାଇବାଟା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ପାଉନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥରେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବି। ଥରେ ଗୋଟେ ଇଏ ପଡିଛି, ସେମିନାର ପଡିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠାରୁ ଦାଦା କେତେ ସମୟ ରହିବି? ଦାଦା ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ପଡିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଭଳିଆ କରାହେଇଛି। ସେ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା କି ଟେମ୍ପରେଚର ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ସେ ଭିତରୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୁରା ଦର୍ପଣ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ମଣିଷ ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ହିସାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମଣିଷ, ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ। ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ କିଏ? ଆଜି ମଣିଷ। କାରଣ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନେ ନା, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଜାଣେ ନା, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉନି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଆଟମ ବମ୍ ତିଆରି କରାଗଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଭଲ କାମ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା କଣ ନା ମଣିଷର ନଷ୍ଟ କରିବା, ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ମଣିଷ ଅବାଟରେ ନେଇ ଅନେକ କଥା କୁକର୍ମ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ମଣିଷ, ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଛୁଟିଲେ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା, ନାରୀ ଛୁଟିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳର ମା। ଯଦି ପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଯାଇକି, ଆଉ ନାରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନଟି ପାଇବ। ଯୋଉଟା କି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆଉ ତ ସମୟରେ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଠାକୁର ନେଲେ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଟାଣି ଆଣିଲା ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଗର୍ଭ, ମା ଯେ ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କ କୋଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ବା ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନାମ ପାଇଥିଲେ ହଜୁର ମହମ୍ମଦ ହଜୁର ଠାରୁ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ନାମଟି ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ନାମ ସତ୍ନାମ ଆମମାନେ ପାଇଛେ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ଅନ୍ତତଃ ଦୁନିଆରେ ଆମ ଭଳି ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଠାକୁର ଧରି ଚାଲିବା। ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ବାପାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆସାମରେ ଗୋଟେ କଥା, ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି, 2 ମହଲା ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାକି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ଆଉ ତୃତୀୟ ମହଲା ପକେଇବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାର 12 ଲକ୍ଷ ବାକି। ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଯଦି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା ତୃତୀୟ ମହଲା କଥା, ସେ ପଚାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବାନି 12 ଲକ୍ଷ ବାକି ଅଛି। କେବେ ହେଲେ ଦାଦା ଆମକୁ ତ କହିବେ ନାହିଁ, ବାକି ଆଗ ସୁଝ ତାପରେ ଯାଇକିରି କରିବ। ତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବସିକି ନାମଧାନ କରିବା, 20 ଜଣ ଭାଇଲେ ନାମଧାନ କରିବା। ଆଉ ନାମଧାନ ଭିତରେ ଯାହାର ମୁହଁ ଆମ ପାଖକୁ ଦେଖାଯାବ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଜନ କରିବା। 20 ଜଣ ନାମଧାନ କଲେ, 20 ଜଣ ନାମଧାନ ଧରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୁହଁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକିରି ଯାଜନ କଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖାଗଲା, ଭିକ୍ଷା କରି ମାସେ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା 12 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ
ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆମ ହାତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆସେ, ଆମର ଗୋଟେ ସାହସ ଆସେ, କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାହସଟା ଆସେ, ତାକୁ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରାଯାଏ। ଶୁଣୁଥିଲି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୌଦ୍ଧରେ ବି ଏହିପରି 20 ଜଣ ଭାଇ ଯୁବ ଭାଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଚଞ୍ଚଳ ଶେଷ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଧାନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଆସେ, ଆଗ୍ରହ ଆସେ, ଶକ୍ତି ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ରାଜନ କରି କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। ତେଣୁ ନାମଧାନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ କଥା, ଭଲ କଥା। ନାମଧାନ କରିବା, ଠାକୁର କାମ କରିଚାଲିବା, ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ କାମ ସଫଳ ସହିତ ପରିପାଳନ କରିପାରିବା। ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହବ। 9ଟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିବ, ଆହୁରି ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଟିକେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଭାବରେ ହାତ ଖୋଲି କି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ତୁରନ୍ତ ଶେଷ ହବ ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ସମାପନ ହବ ଏବଂ ନିଜେ ଠାକୁର ପରିବାର ଆସି ସେ ରହିବେ ଏବଂ ଉଦ୍বোଧନ କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଦାଦା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ଶୁଭୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଦାଦା ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମକୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୋଳି ଧରିଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁ କଥା ଦାଦା କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ବେଟର ଦେନ୍ ପ୍ରିସେପ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତ କର୍ମ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉଦାହରଣ ହେଇ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯୋଉଟା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନ 81 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଉଦାହରଣ ହେଇ ସାଜିଥିଲେ। ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦାଦା ଯୋଉ ତୋଳି ଧରିଲେ, ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ପରମ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତଥା ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବା ବହିର୍ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ଭାବଧାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି କେବଳ ସେଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ନାମ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଣ କହିବି, ସେ ତ ଜଣେ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପରମ ବିଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ପୁଣି ଯଦି ସମୟ ସୁବିଧା ହୁଏ ଦାଦା ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱନି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରୁ ମେହେର ଠାକୁରଙ୍କ ପୁତ ପବିତ୍ର ଯାଜକ କର୍ମୀ ବୌଦ୍ଧରୁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, वन्दे पुरुषोत्तमम्, बंदे पुरुषोत्तमम, वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम्,
वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु दादा। जय गुरु समस्त को जय